अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अल्लाह के करम से हम भी ठीक ठाक हैं। तो आज हम कहीं जा रहे हैं, तो रास्ते का व्यूज़ आपको दिखाएंगे, साथ में जहाँ जा रही हूँ तो वो भी आपसे शेयर करूँगी। तो आज देखें कितना प्यारा मौसम था। आज सुबह बहुत ही बारिश हुई है। तो मैं जनाब जा रही हूँ कि मुझे आज दांत का मसला है, तो मैं डेंटिस्ट के पास जा रही हूँ। तो रास्ते का भी व्यूज़ आपको दिखाऊंगी। तो यूँ ही मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ तो फिर आपसे शेयर करूँगी कि डॉक्टर साहब क्या कहते हैं। मुझे रात से ना दांत में बहुत शदीद दर्द है कि वो मैं जा रही हूँ, हो सकता है वो निकाल ही दें। तो जो बोलेंगे मैं आपसे शेयर करूँगी। तो आपने मेरी वीडियो के साथ रहना है। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना है। तो जो मेरे बहन भाई मेरे चैनल पे नए होते हैं ना, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और बेल का बटन ही प्रेस कर दिया करें। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें। तो इधर जनाब मैं डस्का में पहुंच गई थी। गांव में डॉक्टर इतने अच्छे नहीं होते, तो मैं गई थी शहर कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर अच्छे होंगे, तो उधर मैं अपना दांत दिखा के आती हूँ। तो ये मैं, मेरी भाभी और मेरे भतीजा था, वो गाड़ी खड़ी करके ना इधर तो गए हैं, पता नहीं कुछ काम था, वो अपने मोबाइल का कवर लेने गए थे। तो मैं बैठी आपसे शेयर कर रही थी, तो मैंने सोचा कि आपको इधर शहर का जब मैं ये दिखाती हूँ। तो वो माशाल्लाह आ गए हैं। तो मैं अब फिर गाड़ी में सारे बैठ गए हैं, तो फिर चलते हैं अपने डॉक्टर के पास। तो उधर चल के बताती हूँ आपको कि डॉक्टर साहब हमें क्या कहते हैं। तो वो गए हुए थे, तो मैं गाड़ी में बैठ के तो आपको साइड से ना बाहर का शहर का माहौल दिखा रही थी। तो आप भी देखें और मेरे साथ आप भी एंजॉय करें। कभी कभी बाहर निकलती हूँ। तो ये जनाब डॉक्टर साहब की जो डेंटिस्ट के छोटा सा हॉस्पिटल है वो आ गया है। तो मैं निकल रही थी बाहर, तो मुझे घुटनों का मसला है, तो इसलिए मुझे मेरी भतीजी मेरे साथ थी, तो वो मुझे निकाल रही थी बाहर। तो ये डॉक्टर की दुकान भी आ गई है। तो इसकी ना थोड़ी सीढ़ियाँ थी, तो मुझे घुटनों का मसला है, तो बड़ी मुश्किल से ना मैं सीढ़ियों पर चढ़ी। मुझे वो कह रही थी कि फूफो मैं ऊपर चढ़ाती हूँ, तो मैंने बोला कि नहीं, मैं खुद ही दीवार को पकड़ के ना तो ऊपर चढ़ूँगी। तो मुश्किल से मैं ऊपर चढ़ी और डॉक्टर साहब के हॉस्पिटल में हम यानी कि पहुँच गए हैं। नंबर हमने पहले ही लिया हुआ था, अपने घर से ही नंबर हमने फ़ोन पे ले लिया था। तो इधर आए तो फिर हमारी बारी भी जल्दी कहाँ आई थी, हमारे में तो 3-4 घंटे आज लग गए थे। इधर 4 घंटे बाद हमारी बारी आई थी। तो ये है जी जनाब, डॉक्टर के पास हम हाल में पहुंच गए थे। तो सब भी बैठे हुए अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। तो मैं बैठी आपसे डॉक्टर साहब की दुकान जो हॉस्पिटल है छोटा सा, वो आपसे शेयर करूंगी, आपको दिखाऊंगी। ये देखें जी, इधर दांतों के ये ऑपरेशन तस्वीरों में से देख रहे, वो मैं भी देख रही थी, तो आपसे शेयर भी कर रही थी। तो ये देखते हैं कितना सा अच्छा प्लांट्स है, मुझे बड़ा प्यारा लग रहा था। मैं सोच रही थी कि जब मेरे भाई या इस दफ़ा बड़े आएंगे ना, तो हम भी इसी तरह का प्लांट्स ला के ना अपने सीढ़ियों के साइड हमारी भी बनी हुई है तो उधर रखेंगे। तो ये सारा मैं आपसे शेयर कर रही थी। तो आपने मेरी वीडियो फुल वॉच करनी है मेरे प्यारे दोस्त। मैं जिसकी वीडियो देखती हूँ मैं फुल वॉच करती हूँ, किसी की ना हो मैं आधी वीडियो देखती हूँ, वरना मैं फुल वॉच करती हूँ। बेशक थोड़ी वीडियो देखती हूँ लेकिन फुल वॉच करती हूँ। तो आप भी प्लीज़, इतनी मेहनत से वीडियो ये बनती हैं, तो आप भी फुल वॉच किया करें। तो ये देखे सारे लोग अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। तो डॉक्टर साहब को तानी कोई ऑपरेशन कर रहे थे, जिसकी वजह से हमें 4 घंटे तकरीबन उधर हमने बैठना पड़ा। तो सारे अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे। तो नंबर भी घर से लिया था। तो ये है कि डॉक्टर साहब का रूम। तो हमारा नंबर आ गया था, तो हम फिर डॉक्टर साहब के कमरे में मैं गई।
تو انہوں نے مجھے بولا کہ ادھر لیٹ جائیں، تو میں ادھر لیٹ گئی، تو صاحب میری بھتیجی نے تھوڑی سی میری ویڈیو بنا لی۔ یہ کافی اچھے ڈاکٹر ہیں۔ تو اس نے جو میرا دانت خراب تھا، انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے بولا کہ نکال دیا ہے، تو بڑی تکلیف ہوئی تھی۔ پہلے تو نہیں ہوتی تھی، پتہ نہیں اس دفعہ دانت کو زیادہ انہوں نے کیا جگہ سننے کی تھی، اس لیے مجھے بڑی شدید درد ہوئی تھی۔ ویسے کافی اچھے ڈاکٹر ہیں۔ تو آپ نے بھی جب کبھی یہ ڈسکا میں ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب، تو بٹی صاحب ان کا نام ہے، تو آپ ادھر آیا کریں۔ تو ادھر سے جو ڈسکا میں رہنے والے ہیں، جو ساتھ ساتھ رہنے والے ہیں نا، تو وہ ادھر سے اچھا کام کرتے ہیں، کروا لیا کریں۔ تو یہ جی میں پھر دانت نکال کے، تو ہم باہر بیٹھے ہوئے تھے، میں اپنے بھتیجے کو دوائی لینے بھیجا تھا، تو وہ لے آئے، تو یعنی کہ ہم پھر واپس آ گئے اپنے گھر میں۔ تو رات دوائی بھی ساتھ لے لی، تو اپنے گھر ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے۔ تو دانت ڈاکٹر صاحب نے جو دانت نہیں، پچھڑے والی جو داڑھ ہوتی ہے نا، وہ اس نے نکال دی تھی۔ تو یہ ساتھ ہی میں آپ کو دکھا رہی ہوں، گھر ہم پہنچ گئے تھے۔ تو آئیے آپ کو سلپ دکھا رہی ہوں ڈاکٹر صاحب کی۔ تو یہ ساتھ اتنی ساری دوائیاں، میں تو پہلے ہی بڑی دوائیاں کھاتی ہوں، لیکن مجبوری ہے، یہ بھی کھانی پڑیں گی۔ تو ساری یہ میں نکال کے نا، تو تین ٹائم انہوں نے بتایا تھا، صبح دوپہر شام۔ تو پھر میں نے ایک میڈیسن جو ہے نا، ایک گولی نکال کے، تو یہ کہ میں نے خوراک کھائی۔ تو ساتھ انہوں نے بتایا تھا کہ آئس کریم کھانی ہے۔ تو دانت میں سے خون تو جو ہے نا، بلڈ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا، تو میں بار بار اس کے اندر یہ روئی کا رکھ رہی تھی، تو نکال رہی تھی۔ تو پھر ڈاکٹر صاحب نے بولا کہ آپ نا آئس کریم لے کے آئیں، تو وہ ان کو دینا۔ تو پھر میں نے پانی کے ساتھ کولی کی، اور یہ میرا بھتیجا دے کے گیا ہے آئس کریم لا کے۔ تو میں نے یہ آئس کریم پھر میرے بھتیجی نے مجھے ڈال کے دی باؤل میں، تو میں نے یہ آئس کریم کھائی۔ جیسے جیسے یہ ٹھنڈی چیز کھا رہی تھی، تو ایسے جیسے کوئی میری دانت کو نہ کچھ تھوڑا سکون ہو رہا تھا۔ تو ویسے تو زیادہ آئس کریم بھی کھانے سے نا گلا خراب ہو جاتا ہے، تو پھر میں نا جیسے ہی میں نے تھوڑی تھوڑی آئس کریم کھائی، تو میری یہ جو دانت ہے اس کو نا تھوڑا سکون مل گیا۔ تو آج کی میری ویڈیو آئی پسند، تو لائک اور شیئر کر دینا ہے۔ تو اپنا اور اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھنا ہے، دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھنا ہے۔ تو کل تک کے لیے دیں اجازت، اللہ حافظ۔